النصيحة من شيخ الدكتور طه، فعليه فليتفضل مشكورا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين وسيد الآخرين، حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأله جل في علاه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، اللهم آمين. Pertama sekali kita berharap, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini adalah pertemuan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita juga nanti adalah perpisahan yang menjadi wasilah agar dosa-dosa kita juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini juga menjadi wasilah bagaimana agar Al-Qur'an menjadi sebuah obat bagi sakit kita, sebuah penawar bagi kegalauan dan kegelisahan kita, sebuah penenang bagi hati-hati diri kita yang gelisah. ثم نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة أوكي ولمسكن الحفاظ المعلمين والمعلمات، ونتقدم لكم أيضا أنتم الطالبات وللطلاب بالشكر الجزيل لكم على استضافتكم لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا هنا أن نجتمع جميعا وأن نصلي في المسجد الأقصى المبارك. Dan kedua, saya berterima kasih banyak, kami berterima kasih banyak kepada Ustazah Oki dan ustazah lainnya, kepada Mas Kanul Hufal, kepada para santriwan dan santriwati yang telah menyambut, menjamu dan memberikan waktunya di sini. Saya berharap pertemuan seperti ini yang indah ini, insya Allah pada satu saat kita juga dipertemukan duduk bersama membahas Al-Quran di Masjid Al-Aqsa. سنتحدث إليكم في هذه الدقائق القليلة عن طريقة حفظ القرآن الكريم، وسنذكر لكم نماذج من قطاع غزة من الطالبات في فلسطين كيف حفظن القرآن الكريم. Pada kesempatan yang pendek ini, yang singkat ini, insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menghafal Al-Quran dan beberapa kisah contoh dari anak-anak dari para penghafal yang ada di Palestina dan Masjid Al-Aqsa. فبالتأكيد كل واحد منكنا يريدنا أن يحفظ القرآن الكريم ويسأل كيف نحفظ القرآن الكريم، فسنعطيكم الطريقة لكيفية حفظ القرآن الكريم، الطريقة السهلة اليسيرة. Dan saya pastikan bahwasanya setiap kita yang ada di sini, setiap orang yang ada di sini, kalian selalu menanyakan dalam hati
bagaimana saya bisa menjadi hafidz Al-Quran. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing, saya akan berbagi tentang cara menghafal Al-Quran yang mudah insyaallah. وقبل أن نتحدث عن الطريقة لا بد أن نذكر أنفسنا عن فضل القرآن الكريم. لماذا نحن نحفظ القرآن الكريم؟ Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran, insyaallah saya juga akan mengawalinya dengan keutamaan dalam menghafal Al-Quran. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari akhir nanti dan menjadi syafaat bagi pembacanya. فالقرآن يأتي يوم القيامة ويشفع لصاحبه، يشفع لصاحب القرآن، للذي يحفظ القرآن، للذي يتدبر القرآن، للذي يتفكر في القرآن، يأتي ويشفع له يوم القيامة ويلبس تاج الوقار. Dan nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada sahibnya, kepada yang bermuamalah dengan Al-Quran, kepada yang membaca Al-Quran, kepada yang mentadabburi Al-Quran, kepada yang menghafalkan Al-Quran. Dan nanti pada saat itu mereka-mereka yang menghafal Al-Quran akan dipakaikan dengan mahkota. فالقرآن يتحدث أمام الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب يا رب أعطه. فالله عز وجل يعطي لصاحب القرآن حلة الكرم، ثم القرآن الكريم يقول يا رب زده، فيقول القرآن يا رب أعطه ارضى عنه، فيرضى الله سبحانه وتعالى عن صاحب القرآن. Pada hari akhir nanti Al-Quran akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbicara, ya Allah, berikanlah dia yang telah membacaku, menghafalku, bermuamalah denganku di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya penghormatan secara khusus. Lalu Al-Quran memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ridhoilah ia, berikan ia keridhoanmu, berikan dia orang yang telah bermuamalah denganku di dunia, menghafalku, menghabiskan waktunya denganku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ahlul Quran ini. بل يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. يا الله ما أجمل هذه التلاوة حينما تكون أمام الخالق، حينما تكون أمام الملائكة والخلق جميعا. Dan dikatakan juga bahwasanya kepada ahlul Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Alangkah indahnya, masya Allah, ketika nanti para ahlul Quran akan membaca dan menaiki tingkatan demi tingkatan, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. وأما المحور الثاني من المحاضرة سنتحدث إليكم عن طريقة حفظ القرآن الكريم. أولا عندنا بفضل الله عز وجل في غزة في كل عام نخرج أكثر من 8,000 طالب وطالبة حافظون لكتاب الله عز وجل. Dan di pembahasan kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran. Sebagai informasi awal, teman-teman semua harus mengetahui bahwa di Palestina, di Al-Quds, setiap tahunnya mengeluarkan
8.000 para hufazul Quran. بل عندنا يصل الطفل عمره 11 عاما ويكون حافظا لكتاب الله عز وجل. فقد حفظت القرآن بفضل الله عز وجل ورضاء الوالدين وكان عمري 11 عاما، وبعد ذلك قمت بتحفيظ القرآن الكريم ل10 من الطلاب. Dan kebanyakan para ahlul al-Quds menyelesaikan hafalan mereka sejak umur 11 tahun. Dan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bantuan kedua orang tua saya pun menyelesaikan hafalan di umur 11 tahun. Dan pada saat itu saya sudah membina satu halaqah berisi 10 orang. بل عندنا في غزة قبل شهر كان هنالك حفل كبير لتخريج أكثر من 20,000 طالب وطالبة حافظون لكتاب الله عز وجل. Dan sebulan yang lalu di daerah kami di Gaza baru saja ada sebuah haflah takhruj para hafiz Quran, wisuda tahfiz Al-Quran, sekitar 20 dari santriwan dan santriwati di sana. وأما عن الطريقة كيف نحفظ القرآن الكريم، أولا قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ. Sebelumnya saya akan membagikan bahwasanya ada 3 bagian. Yang pertama adalah sebelum menghafal, dan yang kedua ketika menghafal, dan yang terakhir setelah menghafal. أولا قبل الحفظ يجب أن نضع النية لله عز وجل. ثانيا يجب علينا أن نلتحق بمثل هذه الأماكن مثل مسكن الحفاظ أو أن يكون لك معلم أو معلمة لكي يتابعك في حفظ القرآن الكريم. هذا الأمر الثاني. Sebelum menghafal Al-Quran, hal yang pertama yang sangat penting dan perlu kita perhatikan adalah meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita perlu mengkondisikan diri dan tempat. Usahakan ada guru, usahakan ada ustaz-ustazah yang mendengarkan dan yang memperbaiki bacaan kita dalam menghafal Al-Quran. وثالثا يجب عليك قبل أن تحفظ أن تختار المكان الهادئ والمريح، مكان هادئ مريح حتى تحفظ وأنت تحفظ تتدبر وتعرف ماذا تحفظ. تختار المكان الهادئ، المكان المناسب مثل هذا المكان. Dan selanjutnya kita harus memilih tempat yang nyaman dan tenang seperti Maskanul Hufaz ini. Tempat yang membuat hati kita dan diri kita semangat dalam menghafal Al-Quran dan tidak terganggu dengan hal-hal yang lainnya. رابعا يجب أن يكون لك مصحف خاص، ليس في كل مرة تأخذين مصحفا مختلف، يجب أن يكون لك مصحف خاص بك، هذا أفضل لك. Yang keempat, poinnya adalah harus memiliki mushaf khusus dalam menghafal Al-Quran. Jangan berganti mushaf setiap beberapa waktu atau periode. Khususkan satu mushaf saja dalam menghafal Al-Quran. هذه كل الأمور قبل الحفظ. أما كيفية الحفظ، كيف نبدأ الحفظ؟ أولا يجب علينا أن نبدأ من قصار الصور وليس من البقرة. نبدأ من قصار الصور من جزء عامة إلى الأعمى. Itu tadi adalah perkara-perkara yang perlu dan harus kita perhatikan
sebelum menghafal Al-Quranul Karim. Sedangkan perkara-perkara yang perlu kita perhatikan ketika menghafal Al-Quranul Karim, yang pertama adalah mulailah menghafal dari surat-surat pendek, bukan dari surat-surat panjang seperti Al-Baqarah dan lainnya, tapi mulailah dari surat-surat pendek di juz amma misalnya. رب سائل يسأل يقول كم المدة التي أحفظ بها القرآن؟ أولا كل واحد فينا يستطيع أن يحفظ القرآن سواء كان صغيرا أم كبيرا، سواء كان طالبا أو كانت طالبة أو كان طفلا أو شبلا، كل واحد فينا يستطيع أن يحفظ القرآن. Dan mungkin ada yang bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran? Sebelum jawaban itu, saya ingin menekankan bahwa setiap orang bisa menghafal Al-Quran. Dia kecil maupun besar, dia laki-laki maupun perempuan, semua orang bisa menghafal Al-Quran, baik dia anak-anak maupun orang dewasa. على سبيل المثال لو أن شخصا في كل يوم دكتور مظفر يحفظ آية واحدة في 17 عام يحفظ القرآن الكريم، لو كل يوم فقط آية واحدة. Contohnya ketika misalkan satu hari dihafalkan satu ayat, maka orang tersebut selesai menghafal Quran dan bisa menjadi hafiz Quran pada umur 17 tahun. لو أن شخصا أراد أن يحفظ آيتين يصبح خلال 8 سنوات و9 شهور و18 يوما، نصف المدة، هذا لو كانت آيتين. Dan kalau misalkan meningkatkan lagi targetnya, فقط نعطي الوقت الذي نجلس به على اليوتيوب أو الفيسبوك نعطيه هذا للقرآن الكريم، كم سنحفظ في اليوم؟ satu hari berapa banyak waktu yang kita habiskan melihat Instagram dan Facebook? Coba kita alokasikan waktu kita mengalokasikan waktu yang dihabiskan di sosial media, YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lainnya khusus untuk Al-Quran. Bagaimana nanti jadinya? Alangkah indah. فإذا كل واحد فينا يستطيع أن يحفظ القرآن ويضع الخطة المناسبة، سنة، سنتين، أكثر، حسب أنت وجهدك، لا يوجد أحد مشغول. Oleh karena itu, setiap kita bisa menghafal Al-Quran tergantung target yang telah kita tetapkan. Mau menghafal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada alasan kita sibuk. أما عن الطريقة كيف نبدأ بالحفظ، نعطي مثالا. أولا عندنا مثلا أول صفحة في سورة البقرة. Bagaimana dengan menghafalnya? Maka untuk itu kita harus memulai menghafalnya. Contohnya kita hafal dari ayat atau halaman pertama dari surah Al-Baqarah. نقرأ الآية الأولى 10 مرات قراءة، انظر إلى الآية حتى تأخذ أيضا أجر النظر إلى القرآن. أقرأ الآية بهدوء. مثال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هكذا أفتح المصحف وأقرأ هذه الآية قراءة وأنا أنظر لها 10 مرات. Dan caranya adalah yang pertama, buka Al-Quran, lihat ayat yang ingin kita hafal, dan ulangi membacanya dengan melihat 10 kali. Seperti yang dibaca oleh Syekh tadi di surat Al-Baqarah,
diulangi selama 10 kali dengan melihat Al-Quran. وعندما أنتهي من نهاية هذه الآية أيضا أنتبه إلى الكلمة الأولى من السطر الثاني، يعني نهاية هذه الآية لا يؤمنون ختم، حتى أتذكر الكلمة أول كلمة أربط. Dan setelah selesai, selanjutnya perhatikan kata pertama dari ayat selanjutnya. Kata terakhir dari ayat yang kita hafal la yu'minun, dan kata pertama di ayat selanjutnya yang akan kita hafal adalah khatamallah, khatama. وبعد أن أقرأ 10 مرات حاضرا أسمع بعد ذلك لنفسي أقرأ غيبا. إذا قرأت هذا السطر 5 مرات غيبا ولم تخطئ تنتقل إلى السطر الذي يليه. Kalau sudah tadi kita baca 10 kali dengan melihat mushaf dan kita sudah perhatikan ujung ayat dengan awal ayat yang selanjutnya, maka silahkan tutup Al-Qurannya dan baca tanpa melihat Al-Quran 5 kali. Setelah kita bisa membacanya tanpa melihat Al-Quran 5 kali tanpa salah, silahkan berlanjut ke ayat selanjutnya. وبعد أن تنتهي من السطر الثاني تذهب إلى الثالث إلى أن تصل إلى نصف الصفحة، وبعد ذلك تقوم بالتسميع مرة واحدة نصف الصفحة كله. Dan ketika sudah selesai ayat pertama atau baris pertama, kedua, ketiga sampai setengah halaman, lalu ulangi dari apa yang dihafalkan. Ulangi dari atas tadi sampai setengah halaman yang telah kita hafalkan. إذا استخدمت أنت هذه الطريقة في ساعة واحدة تستطيع أن تحفظي صفحة من القرآن الكريم. كل يوم صفحة واحدة، خلال 6 أيام 6 صفحات، وفي اليوم السابع نراجع هذه الصفحات. Dan jikalau teman-teman semua, santriwati dan santriwan semua bisa melakukan cara ini, mencoba menerapkan cara ini, maka dalam 6 hari sudah bisa menghafal 6 halaman, karena hanya butuh 1 jam dengan cara tadi untuk bisa menghafal 1 halaman. Bayangkan ketika sudah hafal 6 halaman dalam 6 hari, di hari ke-7-nya memurojaah 6 halaman yang telah kita hafalkan tadi. ودائما قبل أن تحفظي اسمعي هذه الصفحة، اسمعيها من أحد القراء الذي أنت تشعر بالراحة عندما تسمع لهم، ويكون هذا القارئ صوته جميل وقراءته صحيحة مرتلة. Dan sebelum menghafal satu halaman tadi 1 jam, saya sarankan dan sebaiknya adalah mendengarkan terlebih dahulu dari seorang qari, dari seorang syekh yang bacaannya kita sukai, yang bacaannya bagus dan benar, yang bacaannya membuat kita termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Amma ba'da al-hifz دائما وأنت في السيارة اقرأي ورددي أنت ماذا حفظتي هكذا، أو اسمعي ماذا حفظتي، حتى هذه القراءة والحفظ يتثبت في عقلك. Sementara setelah menghafal Al-Quran, jadi kalian harus mengulangnya ketika dimanapun, misalkan di dalam mobil diulang bacaannya, atau dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran sehingga apa yang telah kita hafal semakin kuat dan terus ingat. أما الآن أريد أن أسأل الطالبات والطلاب كم من سؤالا أريد أن أسألهم. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab untuk santriwati dan santriwan. Silakan jikalau ada yang ingin bertanya, saya akan coba untuk menjawab. السؤال الأول كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ Oke, sekarang
saya ingin menanyakan kepada santriwati dan santriwan. Pertanyaan yang pertama adalah, ada berapa ayat sajadah di Al-Quran? ومن يعرف هذه السجدات سنعطيه جائزة. التي تعرف أو الذي يعرف يذكر هذه السجدات في أي سورة غيبا. Pertanyaan pertama tadi, ada berapa, dan sebutkan ayat-ayat sajadah yang ada di Al-Quran. Jikalau bisa menyebutkan jumlah dan ayatnya, akan saya berikan hadiah spesial. هنالك أحد يعرف؟ هذه صعبة جدا، لكن أنا سأقول لهم قصة حتى لا ينسوا هذه القصة أبدا ويحفظوا هذه السجدات. Pertanyaannya sulit sepertinya. Tapi saya ingin bercerita satu kisah, dan insya Allah dengan kisah ini antum-antuna akan tidak lupa ayat-ayat sajadah ketika ditanya pertanyaan seperti ini lagi, insya Allah. لكن بعد أن أقول القصة أريد أن تخرج طالبة وطالب ونعمل تحدي بينهم، من الذي يعرف القصة كاملة ويذكر السجدات. سهل. Dan setelah kisah ini saya sampaikan, saya ingin ada satu perwakilan dari santriwati dan santriwan yang bisa memberikan konklusi dari kisah ini, dan di kisah ini juga akan menceritakan tentang ayat-ayat sajadah. نبدأ إن شاء الله. Kita mulai ya, siap? أول سجدة في أي سورة؟ Ayat sajadah pertama di surat apa? أنا سأقول هنالك في قرية من القرى كان هنالك فتاة اسمها أعراف. Ya, saya akan menyebutkannya karena belum ada yang menyebutkannya. Di sebuah kampung ada seorang pemuda, nama pemudanya adalah A'raf. هذه أعراف كانت فتاة ذات خلق حسن، وكانت يعني فتاة مسلمة وصاحبة خلق حسن، وكانت تتمنى أن تتزوج من رجل صالح. Dan A'raf ini adalah seorang pemudi ya, di sebuah kampung tadi, seorang pemudi yang dia adalah memiliki akhlak yang baik dan seorang muslimah yang baik. Dia, seorang pemudi ini, ingin menikah dengan seorang pemuda. Allah Azza wa Jal أكرمها بزوج صالح اسمه رعد. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki seorang pemuda yang soleh juga untuk seorang pemudi yang bernama A'raf tadi ini. Nama pemuda yang soleh adalah Ra'ad. سورة Apa? الحمد لله. أعراف ورعد كانوا سعداء جدا، وقرروا أن يذهبوا إلى جزيرة حتى يقضوا شهر العسل ويقضوا الوقت الجميل. هذه الجزيرة اسمها جزيرة النحل. Alhamdulillah, setelah pernikahan antara A'raf, seorang yang muslimah salihah, dengan seorang pemuda Ra'ad, mereka akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu berdua bersama, menghabiskan bulan madunya di sebuah pulau dengan nama Pulau An-Nahl. وبعد أن قضوا وقتا جميلا في جزيرة النحل، الله عز وجل أكرمهم بالتوأم، التوأم من الأبناء، وكان قد سموا الأولى إسراء والثانية مريم. فهمت ماذا أقصد؟ Setelah menghabiskan waktu bersama mereka, Ra'ad dan A'raf tadi, Masya Allah, diberikan karunia, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
اسم الأول إسراء، اسم الأولى إسراء والثانية مريم توأم. Dan anaknya kembar namanya Isra dan Maryam. Sepasang suami istri Ra'ad dan A'raf menghabiskan masa bersamanya bulan madunya di Pulau An-Nahl. Alhamdulillah diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala anak kembar namanya Isra dan Maryam. بعد ذلك أرادوا أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى بالولد، يريدون ولدا، فأخذوا يدعو الله سبحانه وتعالى وقرروا أن يذهبوا إلى أين؟ إلى الحج. Setelah waktu berlalu, alhamdulillah diberikan rezeki sepasang bidadari dunia, anak Isra dan Maryam. Mereka minta pada Allah, ya Allah berikan kami anak laki-laki. Untuk menyampaikan permintaan yang sangat besar ini, mereka memutuskan kita pergi dan berdoa di Ka'bah ketika haji. وعندما ذهبوا إلى الحج في المرة الأولى دعوا الله سبحانه وتعالى ورجعوا والله عز وجل لم يعطهم الولد، فقرروا أن يذهبوا مرة أخرى إلى الحج. السورة الوحيدة في القرآن التي بها سجدتين هي سورة الحج. Alhamdulillah setelah pergi haji meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki seorang anak laki-laki. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala ini mereka memutuskan kembali untuk pergi haji kedua kalinya. Ayat sajadah di surat Al-Hajj ada dulu. بعد ذلك الله عز وجل استجاب لدعائهم ورزقهم الولد. ما اسم هذا الولد؟ اسمه فرقان. Alhamdulillah setelah melakukan haji pertama, Allah Subhanahu wa taala belum merezekikan anak. Mereka pergi untuk haji kedua. Setelah haji kedua Allah rezekikan mereka anak laki-laki, diberi nama Furqan. بعد ذلك بعد أن كانوا سعداء فرقان في يوم من الأيام قرصته النملة. Alhamdulillah setelah Furqan lahir dan besar, pada suatu hari Furqan digigit seekor semut. وأصبحوا حزينون جدا وأخذوا يدعو الله سبحانه وتعالى حتى الله عز وجل شفاه. بعد أن شفاه الله سبحانه وتعالى سجدوا لله سجدة سورة Saja. Alhamdulillah Furqan digigit semut, sakit. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyembuhkan Furqan, dan atas kesembuhan ini kedua orang tuanya bersujud. تذكرهم أعد القصة أنت حتى ترتب يعني تقول لهم بشكل سريع. Setelah tadi A'raf, seorang pemudi solihat menikah dengan Ram, seorang pemuda yang saleh. Mereka pergi bulan madu di Pulau An-Nahl. Setelah bulan madu mereka diberikan dua orang putri kembar namanya Isra dan Maryam. Mereka ingin mendapatkan seorang anak laki-laki setelah orang pergi ke haji. Alhamdulillah juga belum diberikan rezeki pergi haji kedua. Alhamdulillah juga lahir nama anaknya laki-laki Furqan. Waktu kecil sudah main-main, akhirnya digigit seekor namel. Setelah digigit orang tuanya sedih, habis itu berdoa dan akhirnya disembuhkan Allah SWT. Mereka bersujud. هل هنالك من يحسب كم الآن سجدة؟ كم الآن ذكرنا كم؟ Ada yang menghitung udah berapa ayat sajadah? Asyara. فوكس ما شاء الله. Saya mahu lanjut.
Kisahnya belum selesai, kita lanjut. Alhamdulillah, ba'da an syafa Allah subhanahu wa ta'ala furqan, qarraru an yadhhabu wa yatamatta'u wa yadhhabu ila syati' al-bahr. فالحمد لله ذهبوا إلى الشاطئ وأخذ الأب، ما اسم الأب؟ اسم الأب رعد. نعم، أخذ الأب يصطاد السمك حتى صاد سمكة، صورته Alhamdulillah, setelah mereka hidup beberapa lama dengan 3 orang anak, dan mereka memutuskan bagaimana kalau kita pergi bertamasya, jalan-jalan, healing. Kemana? Kita pergi ke pinggir pantai. Kita pergi ke pinggir pantai. Akhirnya bapaknya Ra'ad mengambil sebuah pancingan dan akhirnya memancing ikan صادس. Alhamdulillah, akhirnya mereka ketika mancing ikan, bapaknya dapat ikan صادس. وبعد ذلك أخذت الزوجة، ما اسم الزوجة؟ أعراف. أخذت السمكة وقامت بفصلها، فصل الرأس عن الجسم، صورة فصلة. ما شاء الله. Alhamdulillah, setelah dapat ikan, ini istrinya, ibunya, siapa namanya? A'raf, membersihkan ikan itu. Nah, mereka memisahkan antara kepala dan badan ikan. Pemisahan ini namanya fusilat, tafsir fusilat. بعد ذلك جلسوا معا كلهم وأخذوا في الليل ينظرون إلى السماء. إلى ماذا ينظرون؟ إلى النجم. Setelah mereka memasak ikan, menikmati, dan mereka menikmati malam hari, duduk di teras rumah dan melihat ke atas langit. Apa yang ada di langit? Bintang, bahasa Arabnya. بعد ذلك وهم جالسون مستمتعون أتت رياح قوية شديدة جدا جدا حتى قامت بشق الخيمة، صورة الانشقاق، شقت الخيمة. Setelah mereka menikmati waktu yang sangat baik, bagus, keluarga dan semuanya, datang angin kencang. Angin kencang ini akhirnya merobohkan tenda tadi. Nah, apa namanya? Al-inshiqaq. Al-inshiqaq itu robohnya tenda. هل انتهينا؟ Sudah selesai atau belum? كم عدد السجدات الآن؟ Berapa jumlahnya sekarang? بعد ذلك الأب الذي اسمه رعد قال هيا نذهب ونعود إلى البيت، حتى ركبوا في السيارة وقال رعد لابنه فرقان اقرأ لنا ما تيسر من القرآن، سورة. Alhamdulillah, setelah healing, setelah bertamasya bersama keluarga, ayah memutuskan mari kita pulang, mari kita kembali ke rumah. Akhirnya di perjalanan Ra'ad meminta Furqan anaknya, Iqra ma tayassara minal Qur'an. الآن هل نستطيع أول سؤال كم عدد السجدات الآن؟ Berapa jumlahnya sekarang? هل نستطيع أن نذكرهم؟ Apakah sudah kita bisa menyebutkan semua 19 itu? نريد طالب وطالب حتى نعمل المنافسة، نعرف من Satu orang dari santriwati. دكتور مظفر اختار أنت. نعم. مستعد. من؟ silakan. Ya, silakan sebutkan. من يستطيع؟
Udah. Oke. Nah, talib wa talib. Mana talib? Kamu siap? Ya, silakan. Bisa? Silakan di sini. Ya, bisa di sini. Abdullah, silakan. Ustaz, بالنظر إلى الكتاب أولا. كيف؟ بالنظر إلى الكتاب أولا. ممكن حتى له صاحب الأمر يعني. Silakan di sini. Silakan. Sini aja, sini. Silakan. Tafadhal di sini. Ya. Standar ini. Ya diri. Bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Rawdatul Hasan. Yang pertama Al-A'raf ayat 206, Al-Ghafir ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Surah Maryam ayat 28, di Al-Ahad ada ayat 18 dan 77, Al-Furqan di ayat 60, An-Nahl ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Surah Sad ayat 24, Surah Fussilat ayat 38, Surah An-Najm ayat 32, Surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan Surah Al-Alaq ayat 19. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Fadlullah. Ana min Jakarta. Kamu umur? Umri متزوج ولا عزب؟ بلو. كم تحفظ من القرآن؟ ما شاء الله جميل ما شاء الله. هل تستطيع أن تسمعنا شيء من القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. ما شاء الله تلاوة جميلة رائعة مرتلة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن تكمل حفظ القرآن. سيب؟ بسم الله.
Al-ayat 206. Apa bahasa Arab? Mi'atain wa sittah. Tsani suratul Ra'd. Pertama A'raf wa zawjatuha Ra'd. Pergi di sana. Ila jazir an-nahl. Setelah ada dua. Isra wa Maryam. Setelah Maryam al-Hajj. berapa? Dua ayat tuh dua ayat. Setelah dua ayat. Surat Shad. Setelah Furqan sedikit. Sedikit semut 6. Setelah sajdah pergi في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا جميعا، وإن شاء الله نتمنى يعني أن يكون في هذا المكان وفي هذا مسكن الحفاظ إن شاء الله الحفظة من القرآن الكريم من الطلاب والطالبات إن شاء الله، وإن شاء الله يكون العلماء أيضا من الطلاب والطالبات. ندعو لكم دائما بالخير وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم نجنا من عذاب القبور، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لزوجاتنا وأبنائنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا من حفظة القرآن الكريم، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان ولا تحرمنا من الأجر يا أرحم الراحمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم ارزقنا جميعا الصلاة في المسجد الأقصى يا كريم، اللهم ارزقنا جميعا ركعتين في المسجد الأقصى يا كريم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على